आसी भुवनेश्वर बुली आसतु देखा मो भाई बनाऊँच मो मटनर करी देखा भाई केमती बनाऊँ मटनर करी भाई देख आड़े कौन कौन बनाऊँ जेहेतु मो गेली भौणी आसी खुशी मटन बनाऊँगी आग कड़े बसैली गैस मारिली चालू कली गैस तेल पकईली गोटा मसला पकईली कौन गोटा मसला पकई पियाज गोटा मसला कौन दालचीनी गुजराती अलैच सब पड़ी ना यूनिक स्टाइल रे बनाऊँ पूरा पूरी पियाज अदा रसुण पेस्ट मसला सब पड़ो टमाटो पड़ो नुजी मटन पड़ी आलू पड़ी कषा हम कषा मटन झोल मटन भाई तो बढ़िया बनाते देखा बहुत बढ़िया लगे मटन आज भी मस्त लगे देखा छुआ मैंने भी बहुत खुशी अच्छी मटन होड़े एमती खेलुं कौन खेल चलती कौन बार्बी सेट खेलु बापलो बेबी सेट रे खेलुंटे मो बापलो केते खेलना देखे 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 भैनिटी डाइनिंग टेबल ओ बापलो एटा गोटे भ्यानिटी एटा दीदी तयारी करछ गोटे कपड़ा स्टोन रे एटा गोटे सूता रे आ दियास दिखण बाबा रे एटा स्मॉल दीदी डीएसएल रे एटा कोन है छी डीएसएल रे एटा भ्यानिटी एटा तार ड्रॉ टाइप वाओ मो धन डीएसएल खोला रे ड्रॉ भी तयारी कर दे छी बेस्ट आइडिया आइडिया लगी है भाउज आमर आसछन्ती लुण पकई देबा सेठी एकुटिया रोसे करूँगी या सी खट पर गोड़े गोड़ पकई शुआई ये कौ मसला पड़ा केते प्रकार मसला यूज करूँ भाई देख ये मीट मसला चिकन मसला ये मीट मसला धनिया पाउडर चिकन मसला मीट मसला लंका पाउडर तो एति मसला पड़ला किंतु बढ़िया से बनाऊँ बापारे कि बास्ना बास्ना तो मस्त माने स्मेल हो खाइला बेले तो आज कौन भल न टमाटो मसला पूरा पूरी लाल हो सारा पर टमाटो पकईल ना से भावी तरकारी जमी एत लाल हो होटेल टाइप आगे भाई आलू को बढ़िया से छाणिकी थोई देच ना आलू तो बढ़िया से तेल छणा मसला जमी नाली पड़ता एबे टमाटो पड़ी कषा हबार पूरा पूरी रेड कलर हो आसला मसला हो आसला ना आहरी समय लगे आहरी समय लगे एते लाल होला परे भी भाई कहते आहरी समय लगे वाह मस्त मसला कौन पूरा पूरी सॉफ्ट मसला पूरी सॉफ्ट होला पर ना एथर मसला जमी सॉफ्ट हो आसला मटन पड़ला मस्त आसी
କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରଖା ହେଇଥିଲା। କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ତା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଲା ମଟନର, ପୁରା ରେଡ଼୍ କଲର୍। ମଟନର କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି, ପୁରା ହୋଟେଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଦେଖାଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖି, ଯେତେ କଷେଇଛନ୍ତି ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କଷା ଖାଲି ଅଧଘଣ୍ଟା, ଆହୁରି ମଟନଟା କଷିଆ ହେବ ପଇଲା ପରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥରକ ଆଳୁ ପକେଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସମାନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖାଲି ମଟନକୁ କଷିଲେ ତାପରେ ଆଳୁ ପକେଇକି ପୁଣି କଷିବ। ଏଥରକ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଳୁଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି କେତେ ସମୟ କଷା ହେବ? ମଟନ କଷା ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟେ, ପୁଣି ଆଳୁ ପଡ଼ିକି ପୁଣି କଷା ହେବ ଅଧଘଣ୍ଟେ, ସମାନ ଘଣ୍ଟାଟେ କଷା। ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା କଷା। ବାବାରେ ତରକାରୀ କେତେ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କଷାରୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପଛରେ ବୁଝିବା। କଷା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି କଷା। କ'ଣ ପୁରା ଥାଳି ସଫା। ମୁଁ ଖାଇପାରିନି ବୋଝ ତାକୁ। ଚର୍ବି ଜମା ନା ଚର୍ବି ଜମା ଆଇଲ ନାହିଁ କହୁଛ, ମାତ୍ର କେତେ ଚର୍ବି ଆଣିଦେଲ, କିଛି ବି ନାହିଁ ଚର୍ବି, ପ୍ରବଳ ତାତିଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଥାଉ 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 ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷାରୁ ବି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପତିଦେବ କରିଛନ୍ତି? ଖାଇଦେଲା ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ପଳେଇଲେ। ଏଥର ପାଣି ଦିଆହେବ। ଲାଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏଥର ପାଣି ଦିଆହେଲା, କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ କଢ଼ା ହେବ ନା। ହଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚକୁଳି ମଟନ। ହଁ ଚକୁଳି ମଟନ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଚକୁଳି ମଟନ ଝିଅର ଆହୁରି ଚକୁଳି ମଟନ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲାଣି। ଚକୁଳି ସହିତ ମଟନ ଖାଇବା। ମଟନ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁକା ବଢ଼ା ହେଇସାରିଛି। କ'ଣ ଗପସପ ଚାଲିଛି? କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ଭାବିଜାନ ଆସିଲେ ଏଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଥର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମଟନ ଭାତ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାଟା ଜମିଥିଲା ନା। ଏଇ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ତମକୁ କୋଉଟା ଦେଲା, ସେ କୋଉଟା ତ